الشيخ يعقوب أكمل يكون يفروني إفلادي علي كوريشي أنان دمسو جرمسو كونو كوراني كونو مسو وريان سرايا كونو كتغو عمر كوني عمر كوريشي دونغو فامين دوكو الحمد لله أيوة عمر كوريشي أفنانا كونو مسو ناناسيسا أمبي دو كي ألاك بركة دو ألاك بيكي فروشي ماي laka peke furu korotale ka dembar kalenda no bema a Sheikh Yakub ye kuma min fo sisa makobe wala lela ala kare mu fo sallallahu alaihi wasallam ka foni mabe musoyini musobe nyini fen dama do kama no fen nani kare bulo nyashi kelende ma e kam musota ka dine kama wala sai kana nimi sai ka furula ni musota ko dine madu aka chalo taala fe nimi satala o korote kawti kelede nyini ne yere bibla nyona o meni eye dine ma de choisir ko keleti tawro jana amba fo abe shishi mati mene o me ye dine mata akara tiye na ko muso ye dine mai akara muso fene na ko tiye ye dine mo way ulu furula nyogo mo clara ka taga bo fewre kala ma nyogona fo ka clara ka furu goya uni nyogonche mune bina no yanga societe ko no ka chaya o bebla fembele ba flakono fen folo yi société yɛrɛ sigi cogo ɲɔgɔn sanfɛ société b'an bolo cogo min fen folo yi a filanan o ye lamɔ ye filanan ye lamɔ cogo ye fɔlɔ ye société yɛrɛ sigi cogo ye Ustaz Yakub bi de janfa donna an ka société la n'o tɛ kunu janfa kun tɛ yen ni n ko janfa wari ko janfa ko tɛ dɛ e bɛ bɔ muso min nɔfɛ k'a ɲini ibe muso kɛnɛma jogo min ye ibe taa sɔrɔ a sokɔnɔ jogo ka ɲini kɛnɛma ta ye jogo min b'a la sokɔnɔ o de ka fisa o de ka bon ka tɛmɛ kɛnɛma jogo kan parce que ibe muso ɲininkali kɛ minnu na olu t'i janfa n'o ye muso fa ye walima muso ba bon fa ni ba yɛrɛ tɛ komi wolofa walima woloba faya bɛ di mun ma baya bɛ di mun ma i b'a dɔn furu kɔnɔ o yɛrɛ kote ka girin ka tɛmɛ wolofa ni woloba yɛrɛ parce que furu dɔw bɛ daminɛ fo ka taa se wolofa ka fatuli ma a den ka furu ko kuma tɛ magɛrɛ a la o da a da tɛ don a la fiyewu o da tɛ don a la bon ka sababu kɛ intermédiaire de kun b'an fɛ yan kunun ni e yɛrɛ bɛ taa bɔ muso nɔfɛ mɔgɔ de bɛ bila i ɲɛ ni muso bɛ di ma a tɛ di e yɛrɛ ma a bɛ di dɔ de ma ko k'a lase ma Yakubu o ye bonya de ni bonya nin c'était très très intéressant mais an ka bi mɔgɔw y'a bɔ a la ni ye sariya lajɛ an ka gafew a haramuyalen tɛ cɛ yɛrɛ ka taama ka taa muso wolofa fɛ yen ko karisa n nana bɔ i denmuso nɔfɛ furu la i k'a di yan sariya la a ma haramuya mais adamadenya sira fɛ a nɔgɔlen don dɔɔnin ka da ka bonya t'a kɔnɔ bon munna an ye ko dɔ don an ni wolofa cɛ o ye bonya ani maloya yɔrɔ ye parce que n'a fɔra ko waati bɛɛ cɛ yɛrɛ de k'i ɲɛsin a muso fa ma don dɔ i bɛna kuma dɔ fɔ e ma dabɔ kojugu kama a bɛ ni muso fa a b'a tɔɔrɔ muso fa fɛnɛ kuma dɔ la a man d'a ye a ka kumakan gɛlɛn dɔ fɔ i ye directement mais ni e yɛrɛ dɔrɔn de sigilen don a kɔrɔ kuma dɔ la a bɛna kuma dɔ f'i ye mun bɛ n'i tɔɔrɔ bon n'a y'i tɔɔrɔ a bɛna don aw ka furu kɔnɔ furu bɛna kɛ furu nɔgɔlen ye ka sɔrɔ sariya la furu ma kɛ furu haramuyalen donc o de kama an ka société ye nin sigidaw sigi n'i bɛ bɔ muso nɔfɛ kuma o kuma i bɛ furu ɲɔlɔ dɔ de ɲini maa min bɛ taama an b'a fɔ o ma ko démarcheur mɔgɔ min bɛ taama furu cɛ ani furumuso somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra bonya bɛ to aw ni ɲɔgɔn cɛ ka taga se saya ma aw ka bonya tɛ bɔ a la mais Yakubu o de bɔra a la n'o bɔra a la dɔrɔn furu hali n'o sɔrɔ a ye ɲɔgɔn kanu diinɛ kama a bɛ blessé de parce que fɛn dɔ bɛ arabukan na a bɛ f'a ma ko al-urfu kuma dɔ la ala ka ciden yɛrɛ y'a bonya ka sɔrɔ kitabu kɔnɔ kuma tɛ a ye laada dɔw sɔrɔ arabuw bolo a ye laada dɔw sɔrɔ magankaw bolo o laada tɛ ala ka kuma ye kira yɛrɛ ka kuma tɛ mais kira y'o bonya k'o to arabuw bolo ye o tuma o laada dɔw bɛ yen hali n'o yɛrɛ an yɛrɛ ka sigida la wajibi don an yɛrɛ fana k'a bonya n'an y'o bonyalen to sariya la jagoya tɛ dɛ mais n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko laada don n'an y'a ta sariya b'a bila minɛn dɔ de kɔnɔ n'a kɛra minɛn ɲuman ye sariya b'a fɔ an ka continuer na Yakubu o misaliya dɔ de filɛ kɛnɛ kan kɔɲɔkɛ ka fini jɛman don
avec kitabu kono ate koyo muso ka fini jemandu avec kitabu la mais est-ce que kitabu ya haramia fena ma haramia parce que kunjumana ma haramia fini jeman be do konyo ken koyo muso la kumi kama munde la furu chebe fini jemandu munde la furu muso be fini jemandu sharia yo de laje ka pesi ka bla minan kono fini jeman dun kunti bashi o de kama sharia fene pana kuna kanga taganai naam wala da kilingile munu manga dinena sharia be fewlu de ka tuyi ka ke intouchable wala kana kala parce que beta sura do kun kai ina fo woro na meta bom muso no fante woro de blaye o ya afrique de l'ouest de anta fa afrique repede afrique de l'ouest de no e burkina no e côte d'ivoire no e sénégalais no e mali no e la guinée olu jamana damado de be woro bla unye nu beta ka bom muso no fa no te yako jamana do be olu teatro muso nyini o betani glo de afrique ere Allahu akbar no betani glo kazidi afale mbe glo ere la katana ye burana na katasigi katu dansigi glo Allahu akbar ni segena kana semaine prochaine ika glo kazie we boteli damado taala ka daile ko mi okoro iki hakilla tige musobe dim Allahu akbar me ni segena kana ka yika glo kazie al boteli kelma daile ala okoro iki ga blota kata musote dima Allahu akbar jamana woro ba afrique ya yako oluta e shede Allah dunungoro ni bina tabo muso no fe be dunungoro sene siri ibe ta di burana kawma Allahu akbar okoro munyi nyebe se muso dola au fe ya ka nyini ka dinga dunungoro Allahu akbar kelema ko min dunungoro de be furu che representer se muso mi me famina o e furu muso yi olu fe Allah ni segina kana ka dunungoro sen fregele no toujours okoro muso ti bulo ya segina kana nyabala ikadunu ngoro sinfuni na be yala la dukana manala okora ki hakilla tige musobe di Allahu akbar oyo lutai yakub jamana wara be lutai tamarudi Allahu ulube tani tamarudi ka di mususu ngola kaun lu sona ka mene odo nu mason ka mene o bayra ka ko fenti Allahu me am fe no wurudi be anyere bafo ko wuru saba wuru tan saba wuru ba ke ina fa be kitabu de la te kitabu la ate kitabu la dade wala da mi me amakella da jugu ye wode kama sharia sna ka continue Allahu akbar bo fini jema la dade du yoro do la ulute jema ere do wala uluta ti ke jema yi mais en fait yango ne jema de choisi ka jema ta ka do musola ka jema ta ka do chela furusiri do ni konyo kay fimandu abe famo mais siga juru muna ko kay juru mutala nanye bulola may ko musola furusiri do abe famo mais siga juru mumbala futala mais fini ere de be kuma en fait ya société akara la day ni muso ye fini bulola madu o ye fili ya fini en fait ya walma fima wala ni ble mando ble kon manaye ble Fubara yi chetara invest. Walma ni fima yera chrétien kile no ka barka do de la. Ni fima yera muso kana ubayra ka che fatu. Bon ni bulala ma yera akana. Silama ya tede. Akalla dala ubayra ko che fatura. Allahu akbar. O tayra ko fini kuma na. Bo jema mana yi. O isinde pedi. Ka yeko bende be. Akelema ko mun nunka fini mbaka kuma ni nyogoyi. Mais en cloté kuma kana. Kureshi baka yira na kafini a musola ka ye ka kafini jelembe chugomi a duskun fane jelembe u chugola ka nyeshi musoma Allahu akbar muso fane ya jabi ka soro musoma kuma ne fane kafini jelembe nyekoro chugomi duskun jelembe u chugola ka nyeshi Allahu akbar Kureshi flana u flana jonga korode nile ga korora ere ga korora ma ade ere do Allahu akbar dawo fani de ma sha Allah الإمام السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال؟ الحمد لله أما لا فوق بركة دي فنيا كان كسبة الحمد لله أبي فاني دين أكونيوت لا أيوة أو كرشي دين شيء أدي مسو فنا يمسو أو كونيو كي أدي كونيو كي أكورك دي كونيو مسو فنا يا أكورك دي مسو الله أكبر دون كونيو مسو فنا كرشي دي فنا كرشي الله أكبر أو ما شاء الله إني بعد تيجي مية فتوتا ويكونيو كفاي oye kureshi korake flana afa dinga flana Allahu akbar
ini dɔ in min ye kɔɲɔmuso mun sigilen filɛ nin ye i b'a a kɔrɔkɛ jɛman mun dɔn ba o ye o denmuso fɔlɔ ye nin ye anw yɛrɛ den ye kosɛbɛ wala kuma kɔrɔsi an burankɛ y'an dɔgɔnin don Achef Yacoub ni précision ɲana kosɛbɛ o b'a yira nin y'an ye famille yɛrɛ de kɔnɔ ta an bɛ du yɛrɛ de kɔnɔ kosɛbɛ hɛrɛ ye inchallah Yacoub taara min a taara ci dɔ la ayiwa Umar naam jamu caman bɛ jamana nin kɔnɔ yan jamu nin bɛɛ ye kelen ye ayiwa mais a fɔ cogo de tɛ kelen ye i n'a fɔ Kureshi ni Haidara bɛɛ de ye kelen ye Allahu akbar n'i ko Kureshi ani ko Haidara a bɛɛ jamu kelen de ye ayiwa inchallah wala a bɛɛ jamu kelen de n'i ko i b'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲini i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye jamu kelen mais a fɔ cogo ma kɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye Banabakaw fɛ yen jamu dɔ bɛ yen o fana kɔrɔ ye Haidara de nka Banabaka caman t'a kalama o ye Magaji de Magaji Magaji o b'a yira Magaji ni donn'o la o bɛ Haidara de yir'i la Kureshi ni donn'o fana kɔnɔ a bɛ Haidara de yir'i la o b'a yira an bɛ sherifu de ka kɛnɛ kan yan bi hali n'o sɔrɔ yɛrɛ t'u ka sherifuya kalama aw Haidara voilà donc sherifu ka kɛnɛ don inchallah Umar naam ani Yakubu y'a bila yɔrɔ dɔ la an ko fini ninnu bɛ ka kuma de kosɛbɛ kɔɲɔmuso ka fini bɛ ka kuma kɔɲɔcɛ ye kosɛbɛ kɔɲɔcɛ fana ka fini bɛ ka kuma kɔɲɔmuso ye fɔra ten o b'a yira k'a fɔ fini donni kun dɔ de b'a la kɔrɔ b'a la kosɛbɛ ni bi tɛ kunun fini bilenman mana y'i la a kɔrɔ ma ɲi dɛ kuruji ayiwa an ka masakɛw ka waati n'i y'a ye don o don sɔgɔma ko masakɛ dugu jɛra ka fini bilenman to a kana o b'a yira ko kɛlɛ walima balawu dɔ bɛ dugu kɔnɔ Allahu akbar o kun b'a kɔrɔ yira n'o ye ayiwa mais kɔrɔ tɛ fini na yan bi tuguni dɛ tala fini fɛn fɛn mana bɛn an ma sisan an b'a don an mago t'a kɔrɔ la kɔrɔ si t'a la kosɛbɛ wala n'o tɛ kɔɲɔ don yɛrɛ bɛɛ ka fini kan ka kɛ jɛman de ye kɔɲɔmuso dama tɛ dɛ hali an minnu bɛ yen an bɛɛ kun kan ka jɛman de don i n'a fɔ ne e y'i ta kɛ jɛman ye o ayiwa Abdurrahman ye jɛman don mais ale ye finman yɛlɛ a ta kan ayiwa a ka finman kɔrɔ ye mun ye inchallah donc o y'o ye naam o b'a yira ninnu ladala ko minnu filɛ baasi t'a la an ka diinɛ kɔnɔ kosɛbɛ mais kɔrɔw de ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye o kɔrɔ ɲɛfɔbaliya kɛra sababu ye mɔgɔw fana barika bɔ a la mɔgɔw tɛ barika don a la olu yɛrɛ bolo ko tɛ an b'a dɔn ten dɔrɔn a banna plaisir la n'o tɛ plaisir ko tɛ dɛ ayiwa a dabɔra kun dɔ de kama bɛn dɔ kama i b'a dɔn hali diɲɛ kɔnɔ bi ni sommet de la paix bɛ yen o ye kafiru yɛrɛ ye silamɛw tɛ dɛ u nana sigi table de négociation na o bɛ fɛ ka bɛn don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jara e ka fɛn ninnu ma ɲɛ sɔrɔ bi n'u tilara kuma na i b'u bɔlen ni pigeon jɛman de ka sin ka bila ten o pigeon jɛman bɛ bila a bɛ taga o b'a yira k'a fɔ ko bɛn de bɛ yen an kumana bɛn de ka taga jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tun b'an bolo Afiriki yan an kɛrɛfɛ jamana don n'o ye Amadu Segu Ture ye Amadu Segu Ture kun mana bɔ kɛnɛ kan yɔrɔ yɔrɔ a yɛrɛ ka jamana kan wali jamana kan i kun bɛ mouchoir jɛman de y'a bolo mouchoir jɛman o kɔrɔ de ko bɛn bɛ yen hali san min na nana an ka jamana kɔnɔ yan mɔgɔw bilara ka taga kunbɛn o san na bɛɛ ni mouchoir jɛman de kun bɛ tile kɔrɔ k'a kunbɛn parce que o de kun y'ale yɛrɛ ka emblème ye a yɛrɛ ka signe de kun y'o ye a y'o kanu hali Laginɛ n'a yɛrɛ kun b'a ka mobili boli yɔrɔ an fɛ yan chauffeur de bɛ président ka mobili boli mais Segu Ture yɛrɛ de kun b'a yɛrɛ ka mobili boli hali n'a yɛrɛ kun b'a yɛrɛ ka mobili boli i b'o de y'a bolo mouchoir jɛman a b'a ka mɔgɔw fɔ a la bon o b'a yira k'a fɔ jɛman don kun tɛ dɔwɛrɛ si ye walasa bɛn bɛ se ka sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jara i tilara wa voilà mankan min to ten tɛ Umaru an ka bila ayiwa kuma filanan min bɛ yen n'an b'o fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye kuma tɛ ninnu ka furusiri o ko janto dɛ furu bɛ yen mais ninnu ta bolofa b'a kan dɛ kosɛbɛ i m'a mɛn sa jara non diane
Ali Kureshi denge ani amuso aywa olu fila bɛɛ tɛ Kureshi ya kosɛbɛ o kɔrɔ o ye balima furu yɛrɛ de hali n'an ma ɲininkali kɛ o ye balima furu ye kosɛbɛ Ali fɛnɛ ta kelen nin ye balima furu de aywa parce que an ko ni teriya jara dɔrɔn balimaya de bɛ bɔ a kɔnɔ hali ni jamu tɛ kelen ye hali ni jamu tɛ kelen ye balimaya ninnu bɛɛ kun dulonnen tɛ jamu ko la o kosɛbɛ balimaya kun ye tɛmɛsira ko de ye kunun cɛ ye muso sɔrɔ sira min fɛ o de kun bɛ lajɛ dɔrɔn balimaya bɛ kɛ aywa o sira b'a yira k'a fɔ furu nin bɛɛ ye sinji ka furu de Allahu akbar balimaya fɛnɛ furu de don olu kan k'u janto ɲɔgɔn na kosɛbɛ furu nin na ka tɛmɛ furu bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar ka da kan ni a wagasira ala k'an kisi dɔ dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ balimaya furu kununama a bɛɛ donna de walasa ka dɔ de fara balimaya kosɛbɛ a ma dabɔ ko n'a tiɲɛna balimaya bi tiɲɛ dɛ o kuma taara ka fara anw de ta kan bi ayiwa balimaya furu ko n'a ɲɛna balimaya bi ɲa n'a tiɲɛna ko balimaya bi tiɲɛ kosɛbɛ o ye bi kuma de kunu a bɛ tiɲɛ o kuma yɛrɛ kun tɛ yen tiɲɛ cogo yɛrɛ kun ayiwa parce que a kun bɛ dilan cogo min na a kun tɛ se ka tiɲɛ cogo si la o b'a yira kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso u k'u hakili to ɲɔgɔn na an bɛ o kangari da furudenw bɛɛ ye mais kɛrɛnkɛrɛnya la sokɔnɔ furu n'a diyara a diyara dɛ n'a goyara fana a diyara de mais k'a fɔ n'a goyara balimaya bi tiɲɛ an kan'o fɔ kunmɔgɔw kun t'o f'u t'a la mais an ta sanama n'a goyara dɔrɔn balimaya bi tiɲɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu Umaru aw ye denmisɛnninw ye an ka so kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ caman t'a kɔrɔ dɔn mɔgɔkɔrɔbaw de b'a dɔn ni bi tɛ musow bɛ tobili kɛ furunu kɔnɔ ani gazi o ye bi de ye n'o tɛ kunu a y'i diya a m'i diya i b'i ka daga sigi guwakuru de sanfɛ guwakuru saba kosɛbɛ nka munna guwakuru kɛra 3 ye a ma kɛ 4 ye a ma kɛ 5 ye alors que hali n'a kɛra 5 ye barama bɛ se ka sigi a kan n'a kɛra 4 ye barama bɛ se ka sigi a kan nka munna guwakuru danna 3 ma kɔrɔ de b'a la bisimila voilà foyi de kun t'an ka mɔgɔw bolo kunun n'a n'a kɔrɔ de tɛ ɲɔgɔn na gakuru ba ka famille de représenter famille denbaya gabakuru 3 tɛ ya gabakuru fɔlɔ o ye cɛ de ye tobili yɛrɛ kɛ waati gabakuru fɔlɔ min bɛ sigi o b'a ka cɛ de représenter du kɔnɔ ale de ye dutigi ye ka yira k'a fɔ ko du tɛ taa bada ni tigi t'a la gabakuru 2nan o ye muso de ye a tɛ fɔ cɛ kelen ma bada ko dutigi o bɛ se ka fɔ e ye mɔgɔ ye ka cɛ gana fɔ ko denbaya bɛ di i de la ko mɛn yan o b'a yira k'a fɔ cɛ kelen tɛ denbayatigi ye kelen tɛ dutigi ye o tuma na cɛ ka représentant ye gabakurun kelen ye muso fana ka représentant ye gabakurun kelen ye o tɛ filanan ye aw furulen kɔfɛ denw de bɛ na o den minnu bɛ na olu de fana bɛ na aw dɛmɛ du tali la o de ye gabakurun 3nan ye o tuma na an ka makɔrɔbaw ye gabakurun kɛ 3 ye k'a sababuya kɛ nin de ye k'a ye k'a fɔ cɛ kelen se ka du kɛ muso kelen se ka du kɛ denw fana kalanna cogo cogo ka kegunya ni mansa t'i kɛrɛfɛ i tɛ se ka foyi kɛ du kɔnɔ bon ka ko bɛɛ dilan k'a bila walasa i kana ko foyi kɛ i kun fɛ hali furu nin n'a kun ye nin kelen o kelen diya sariya la Kureshi yɛrɛ kelen bɛ se k'a ka furu démarche kɛ sariya la haramu tɛ o awɔ a yɛrɛ ka taa muso fa fɛ yen ko nana i den nɔfɛ a furu bɛɛ kɛ hali ni Kureshi min sara balimaw la baasi si t'a la sariya la mais an ka laada la n'i y'a kɛ i bɛ mɔgɔ ye wa i bɛ balima ye mɔgɔ da bɛ don i ka ko la hali n'i ka furu nana gɛlɛya i bɛ jɔn de ci a y'a fɔ karisa ye o ka taga kuma i b'o mɔgɔ sɔrɔ wa maa si tɛ sɔrɔ o b'a yira an nana mɔgɔ de bolo an bɛ taa mɔgɔ de bolo ni problème fɛn fɛn ye ninnu sɔrɔ a bɛɛ ye denmisɛnnin de furu yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i ma don a la i ta expérience sɔrɔ o se ka kɛ dɛ i ka kitabu kalanci bila o la i ka diplôme caman sɔrɔ o t'a to k'i b'o dɔn furu ye mun ye f'i yɛrɛ de ka don a la n'o tɛ i ka expérience tɛ sɔrɔ furuko la a tɛ sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ninnu si kun tɛ foyi kalama furuko la u ye fɛn fɛn mɛn a bɛɛ kun ye baro de sisan de u donna furu prémané na awɔ o b'a prémané de la a daminɛlen de filɛ nin ye o bɛna taa ɲɛfɛ o b'a yira Umaru hali ni si jɛra ni muso kelen b'i bolo e bɛ furu prémané de la i ma taa deuxième année na prémané tigiw k'u bolo kɔrɔta i bɛ prémané de la i ma taa deuxième année na
bismillah o bɛ ayiwa parce que e tɛ se k'i to muso kelentigiya la abada muso filatigi ka kuma k'i b'i da don a la a tɛ se i tɛ fɔ a la a tɛ se bon i tɛ fɛn dɔn fɛn o fɛn na i b'a prémané de la Allahu akbar i t'a déjà mané la dɛ ayiwa voilà o tuma na furu i fana ye étape par étape de i bɔra dɔ la i bɛ taa dɔ la ayiwa i bɔra dɔ nin fɛnɛ na i bɛ taa dɔ nin fɛnɛ na ayiwa o tuma na o de bɛ furu yɛrɛ banba kosɛbɛ an bɛ taa sabanan na yanni waati yɛrɛ sera o ma sera miniti dama ye sabanan ye mun ye o ye dukɔnɔmɔgɔw ka participation ye furu jɛya la ninnu ta jɔrɔ t'an na dɛ n'o tɛ furu caman bɛ yen bi a bɛ ɲagami ka sababuya kɛ dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye cɛ ni muso ka di ɲɔgɔn ye mais furu bɛ goya ka sababuya kɛ dɔ y'i da don u ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ kɛ o fana bɛ kɛ dɛ o ye balimamusow de ye ka caya du kɔnɔ i b'a dɔn place min bɛ balimamuso la furu la o t'ali cɛ fa la o tɛ cɛ ba la Allahu akbar balimamuso mais a kɛra i n'a fɔ o kɛra kunun kuma de ye bi kuma tɛ n'o tɛ place min bɛ balimamuso la furu la a tɛ fa la a tɛ ba la Allahu akbar o ye furu yɛrɛ dilan cogo ye mais balimamuso caman bɛ ka bɔ o place la ka furu goya bi furu caman bɛ san an ka du kɔnɔ bi a bɛ sababu bɛ bɔ balimamuso de Allahu akbar parce que n'i y'a lajɛ Umar ni wulada sera sa i bɛ balimamuso place ye kosɛbɛ ka cɛ ka kɔɲɔso labɛn balimamuso de b'a kɛ kosɛbɛ olu de tun bɛ traversew siri olu de bɛ sange siri olu de bɛ rideau siri hali ka taga dɛbɛnkura san ni kungorodonna ka na di maɲɔnbaga ma kunun balimamuso de tun b'a kɛ silamɛ furusiri waati valise denni min bɛ taa n'a falen bɛ fini ni samaraw la balimamuso de ka wari b'a la fa ka wari tɛ ba ka wari tɛ a bɛɛ ye balimamuso de ta ye fitirida waati ka muso minɛ ka taa di cɛ ma balimamuso de bɛ taa kɔɲɔmuso kunbɛn ka na n'a ye cɛ fa tɛ taa cɛ muso kunbɛn dɛ cɛ ba fana tɛ taa kunbɛn dɛ jɔn bɛ taa kunbɛn o ye cɛ balimamuso de o de bɛ taga muso kunbɛn ka na di cɛ ma balimamuso place bɛ yen wa place tɛ yen place b'a la dɛ nin bɛɛ kɛra kun dɔ de kama nin kɔrɔ muso ye dunan ye cɛw ka du kɔnɔ a tɛ foyi dɔn cɛ ninnu ka du kɔnɔna ko la mais jɔn de bɛ muso dɛmɛ ka hakili sigi du kɔnɔna sigi la o ye cɛ balimamuso de o de ye nimɔgɔmusonin ye hali ni muso kɛra ko kuma ka gɛlɛn ma a bɛ maloya i bɛ cɛ balimamuso de ye ka muso kɛ kumakɛla ye fɛn min b'a kɔnɔ ka a to a k'o labɔ n'o tɛ n'a danna cɛ fa n'a ba ma muso bɛ kɛ bobo ye maloya fɛ a tɛ se ka kuma mais jɔn de bɛ muso jagɛlɛya du kɔnɔ ka baaraw yira a la a ka erreurs k'o bɛɛ datugu o ye cɛ balimamuso de cɛ balimamuso de kan ka nin bɛɛ kɛ mais n bɛ ka mun fɔ nin bɛɛ ye kunun kuma de ye bi tɛ dɛ furu caman bɛ yen bi ka tiɲɛ yɛrɛ a sababu camanba ye balimamuso kelen ninnu de n'o kɛra dɔrɔn furu a kɛlen bɛ komi ni ji y'a boli sira jɛ tiɲɛni tɛ kɛ yan bon furu fana bɛ ka taa sira min fɛ a taa sira de to yen o de kama furusa bɛ ka caya furusa caya kun belebeleba de ye nin ye du caman kɔnɔ balimamuso de bɛ ka muso ni ayiwa cɛ balimamuso o de bɛ ka kɛ sababu ye ka cɛ muso ni cɛ ba bila ɲɔgɔn na du caman kɔnɔ bi ma fɔ n ka bɛɛ dɛ du caman kɔnɔ o kɛra sababu ye balimamusow ka place tunun'u ma u y'u ka place jɛ n'o kɛra dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ko balimamusow ka segin ka n'u ka place la walasa baara ka ɲɛ Umaru an bɛ taa ni kuma laban ye furu dabɔra cɛ ka sabali cɛ kana bila a kun na ko muso ye mɛlɛkɛ ye dɛ ayi parce que a bɛ cɛ caman ɲɛna ne yɛrɛ ka laɲini ye jogo min ye a 100% bɛɛ de ka sɔrɔ muso la ka na erreur kelen kɛ mais ale bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ cɛ caman bɛ ten a fana k'a bila a kun na ale ti mɛlɛkɛ ye e bɛ fili cogo min i muso fana bɛ fili ten mais an ka furu ninnu caman na erreur caman b'a kɔnɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen ale tɛ fɛ cɛ ka erreur foyi kɛ a bɛ fɛn fɛn ɲini cɛ la a bɛɛ dafalen ka sɔrɔ cɛ la 100% an yɛrɛ b'a fɔ ko alikamalu lillah dafantiya ye ala kelen de ta ye adamaden si tɛ yen mun dafalen cɛ k'a bila a kun na ko muso tɛ mɛlɛkɛ ye muso k'a bila a kun na k'a cɛ tɛ mɛlɛkɛ ye cɛ bɛ erreur kɛ muso bɛ erreur kɛ a bɛɛ ye erreur kɛla ye u ka ban ɲɔgɔn ka erreur kunna walasa furu bɛ se ka si sɔrɔ
Numa panyonga erero kuna furute shi soro de. Kuma te ufla be tnai. Muso ye tnai furu la che ye tnai furu. Kosebe. Be ya be pa kuna de. Oui. Avec la ka mugo consulter. Hakil na nyinike. Nini kere kanka munke. Nini kere kanka munfo. Ikere chugo ita bedo fu mugo de ki de mekafi. Kosebe. Baba era cɛ mago bɛ ladilikan na muso mago bɛ ladilikan na mais cɛ de ye dutigi ye ale ka ladilikan ɲinini ni muso ta kɛcogo tɛ kelen ye parce que muso ka ladilikan bɛ ɲini cɛ de fɛ cɛ kan ka muso dege sisan kabini kɔɲɔso kɔnɔ cɛ b'a muso consulter de n'o sɔrɔ a ka ala bato niveau bɛ cogo min na kabini kɔɲɔso parce que a bɛ fɛrɛ min kɛ kɔɲɔso la a t'o kɛ waati wɛrɛ kɔɲɔso de ye cɛ ni muso ka fɛrɛ waati ye ka tɛmɛ aw ka ɲɛnamaya wagati bɛɛ kan o de y'a bɛɛ ye o waati kɔnɔ cɛ bɛ muso questionner seliji tacogo ni erreur b'a la ni erreur t'a la jɛnɛba kocogo ni erreur b'a la ni erreur t'a la a yɛrɛ ka seli kɛcogo e ma ye n'u donna kɔɲɔso la fɛn dama dɔ bɛ ɲini u fɛ yan fɛn fɔlɔ ye n'u donna kɔɲɔso la yɔrɔ min cɛ b'a bolo da muso ten na walima ten si la a yɛrɛ bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi ni tɛ se arabukan na problème t'a la dɛ Allah b'a ɲini fɛ hɛrɛ min bɛ muso ni nɔfɛ i k'a diya ani hɛrɛ min fɛnɛ nana i k'o diya Allah tɔɔrɔ min b'a nɔfɛ i kan kisi o ma ani tɔɔrɔ min nana i kan kisi o fana ma Cegana wo senten do wina. Ayi, musotigiw de ko do. Bismillah. Inshallah. O tuma i b'o duwawu de kɛ kɔɲɔso la fɔlɔ. Ayiwa. Umara filanan. O ka nɔnɔ dɔ ɲini. O kana caya dɛ. Dɔɔni. Nɔnɔ dɔɔni dɔrɔn o b'o kɛ bɔnni na. Ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ min. A kana bɛɛ min. Nɔnɔ min kɛnɛ tɛ dɛ. Kira ladege kɛnɛ de don. Ayiwa. A bɛ nɔnɔ dɔɔni min. O nɔnɔ tɔ min bɛ to filen kɔnɔ. Walima bɔlini kɔnɔ. A b'o di muso ma muso k'o tɔ min. Kana kɔnɔ fa la. Ayi a kana kɔnɔ fa. Ayiwa. Fitinin dɔrɔn. Ayiwa bisimilah. A bɛ nɔnɔ fitinin de min. Hali n'a ye mɛlɛ sɔrɔ. Ayiwa. Hali n'a ye mɛlɛ sɔrɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko nɔnɔ. A k'a k'o ye. O kana kɛ nɔnɔ kumu de kɔni. Ayiwa. Nɔnɔ kɛnɛ. O k'a k'o ye. N'ale ye dɔɔni min. A ka tɔ di kɔɲɔmuso ma. O fana ka dɔɔni min. Inshallah. Wala ale ko dɔɔni min. Kɔɲɔmuso b'a tɔ min. Laɲini b'a la. Laɲini b'a la. Bismillah. Alakira y'o dabɔ kun dɔ de kama sallallahu alaihi wasallam. Ne ye mun f'e ye fini jɛman nin ta ne m'o f'e ye. Kosɛbɛ a fɔra. Nɔnɔ fɛnɛ jɛlen don. E ye nɔnɔ finman in fɔlɔ wa? Ma y'o fɔlɔ. A bɛɛ tɛ nɔnɔ jɛman ye. Jɛlen don. N ka fɛnɛ b'a ka fɛn dɔ de yira an na. N'o ye dusukun jɛya ye. Inshallah. A b'o de yira an na. Ayiwa. Mais ka n'i kɔnɔ fa nɔnɔ na. Parce que tulu de bɛ nɔnɔ na. A ma ɲi mɔgɔ ma. I bɛ dɔɔni de min dɔrɔn walasa ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan ni exécuter. Umar n'u tilar'o la o bɛ seli. Jɔ fila dɔrɔn. Jɔ fila. Ayiwa. O tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ. Cɛ bɛ kɛ alimami ye muso bɛ kɛ kɔfɛba ye. Ayiwa. O tɛ jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Hali n'a muso don cɛ ni muso tɛ jɔ sofa kelen na. Ayiwa. Ale bɛ jɔ ɲɛfɛ a bɛ jɔ fila seli. Muso fana bɛ ka seli ale nɔfɛ. Ayiwa. An ye kuma min fɔ nin n'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli kɔfɛ de. N'a y'u diya u b'o bɛɛ kɛ seli ɲɛfɛ fɛnɛ. Problème si t'a la. At-taqdim wa ta'khir la yadur. Ayiwa. N'a ye nin bila ɲɛfɛ a ye nin bila kɔfɛ problème foyi t'a la. Inshallah. O waati de kɔfɛ sa ni muso bɛ sɔrɔ ka baro kɛ. Ayiwa. Ni tan bɛ yen dɛ. Ni tan sɔrɔla o bɛ baro kɛ. A fɔ ka fara kan. Ni tan ma sɔrɔ bi sini u k'u ka baro kɛ. O baro ye mun ye seliji cogo seli kɛcogo jɛnɛba kocogo ale yɛrɛ ka muso ɲininka la ni muso bɛ s'a la ni muso bɛ s'a la falilahi kɔni ma mais ni muso tɛ s'a la ale de bɛ muso kala la jagoya de y'o ye parce que n'aw bɔra ɲɔgɔn kan o la i ni muso ka fɛrɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o kɔfɛ hali Umaru du kɔnɔna yɛrɛ o expérience a ka muso kala o fana na dɛ parce que muso ye dunan de ala a k'a fɔ muso ye an kɔrɔkɛ 3 de bɛ yan an kɔrɔkɛ 4 de bɛ yan karisa de ye kɔrɔkɛ kɔrɔba ye nin bɛ da o kan nin ye dɔgɔnin hali n'ale m'a fɔ muso bɛna dɔn mais a ka bila muso ɲɛ baara la n'a bilara an ɲɛ baara bɛ nɔgɔya a bolo la wala o kɔfɛ kuma tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ furu waati tɔw kɔnɔ parce que a bɛɛ tɛ dɔn don kelen a waati tɔw kɔnɔna na kuma tɔw bɛ sɔrɔ
Umar an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye seli waati man jan tuguni ala ɲɛsiranya ala ɲɛsiranya o ka sɔrɔ ni cɛ siranna ala ɲɛ ka muso sira ala ɲɛ wallahi baara bɛɛ bɛ nɔgɔya o ka furu ka basi kɛ ala ɲɛsiranya ye cɛ ka sira ala ɲɛ muso ka sira ala ɲɛ n'u siranna ala ɲɛ u bɛ ka fɛn fɛn ɲini ala b'a bɛɛ d'u ma n'u siranna ala ɲɛ u bɛ ka sira fɛn fɛn ye ala b'u kisi u bɛɛ ma adamaden si tɛ jɛ bi ko basi fitinin tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ o fili fitinin minnu bɛ don yen o ka pan o kunna n'u baara o kunna dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ b'o de fɔ an ɲɛna ko atasamuh ani zallat adamaden bɛ cɛnɛ don i ma zalal ni adamaden bɛ taama n'i bɛ to ka cɛnɛ don i ka samara bɛ cɛnɛ o de ye zalalu ye o tuma na tasamuh ani zallat o tuma na o cɛnɛ yɔrɔ minnu bɛ yen muso ka yafa cɛ ma o la cɛ ka yafa muso ma o la o kana ɲɔgɔn minɛ n'o ye dɛ Umaru o kana ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kɔ kuma ye o fana ye furu caman tiɲɛ bi dɛ dɔw fana bɛ yen o ka taga don muso la e t'i cɛ dɔn nin de b'a la nin de b'a la ka taga don cɛ la e t'i muso dɔn nin de b'a la nin de b'a la n'u ye ɲɔgɔn kɔ kuma minɛ ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn ɲininka furu tɛ bɔ kari la ka tɛmɛ sɔrɔ Umaru an bɛ kuma nin da yan seli waati man jan tuguni ayiwa ayiwa baasi t'a la inshallah ne bɛ kuma sonsoro yan ni ala sɔnna ma mansaw caman bɛ kɛnɛ kan yan Abdurahmane Jalo yɔrɔ mɔgɔ min ye jinɛw kɛ o tɛ dɛsɛ ka adamaden kɔni furakɛ o jinɛw ka ambassadeur ye centre Bontemiya o directeur bɛ yan bi kɔni an ɲɛ b'a la hali n'o y'a sɔrɔ a fana y'i bɛlɛn ka t'i sigi i kɔni ɲinɛ sirannen don jakuma ɲɛ a y'i bɛlɛn ka t'i sigi kɔfɛ an ɲɛ b'a la bi kɔni fana bɛ yen a tɔgɔ agence Sahel Voyage o bi kɔni faw caman bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ kɔrɔw camanba bɛ kɛnɛ kan kɔfɛ teriw bɛ yan karamɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mun na micro na di olu fana ma o na makɔrɔba kuma dɔw fɔ ka da ninnu kan u bɛ karamɔgɔ kuma dɔw fana fɔ ka da nin kan adamaden tɛ fa ladilikan na k'a fɔ ko n kɔrɔla hali ni ma ladi o tɛ ladilikan na dɛ